Good morning guys. Dinawian tayo, umaga pa. Umaga pa natin nakita yung tuwang-tuwang. Kung bakit lumod guys. Ayan, umaga pa. Nagbirakoy na naman. Birakoy na naman si Manoy. Inainan. Welcome to video guys. Layo pa, mga 30 di pa. Pirmirong pusdak. Pirmirong area namin guys. Dawi agad. Ayun, hinabol pa nila yung dolphin. Hinabol pa. I-post ko muna guys. Mamaya na pag nakita na. Pag malapit na. Yan ka. Yan guys, nakita na namin guys, natanaw na yung tuna. Natanaw na yung utang na loob guys. So, merong area guys. Lawian guys, barilis na guys. Yan. Pagabay na kami guys. Pagabay na. Ayan o. Yan guys. Yan. Walang libot na lang guys, walang libot. Dalawang ikot na lang. Pira na. Yan guys, dalawang ikot na lang. Ipupus guys, puras guys. Hindi guys. Pislit ang puti guys. Oh, ada ka di pislit ako. Video mo. Puti. Iya dah. Anda. Ito na guys. Natanaw na. Linagutok na guys, linagutok ng oyo. Tura guys, baga hindi na dawatin. Oh, barilis na. Yee! Ayaw pag-ipuha. Maputi lang kay. Tag ka ng 3 minutes. Salamat guys. Salamat Lord. Thank you Lord. Sana meron pa. Sana madagdagan pa ng dungag. Sampahan natin guys. Karga na yan. Tahin-tahin. Mga 30 kapin guys. 30 din. Nasa 30 o 1 gramo.